What's up? Ang saan na bill ako? What's up everybody? For today's video, mag-install tayo ng internet ngayon. Mag-install tayo ng internet. Anong ganap? Walang ganap. Ang nangyayari ngayon is it's my job actually to install an internet. Muna ito diri karon sa Johnson. This is my job everyday. Magti 3 months na ako. Hopefully after this month. Welcome to Purok Malipayon. What's up everybody? Everybody, what's up? Time 3 kapin sa hapon. Oh, it's raining. Umuulan ngayon, buddy. Umuulan ngayon dito. Umuulan ngayon, buddy. Naka-private. For today's video, guys, ulan yun, ulan diri ha. Yan. Palakaw na ta karon, pauli na ta. Pauli na ta mga miga. Oh yeah. Palakaw na ta. Ulaga. Rain, go away, come again another day. The little children, the little children, the little children, little children want to play. Oh, 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 oh. Oh, pauli na ta sa atong lugar. Kung yung panahon karon, ulan-ulan guys. Ulan-ulan ron. Ulan. Lakas masyadong ulan. Ha? It's raining. Say hi to my vlog. Yeah, this. Papa. Traffic guys. Traffic karon kay ulan. Rush hour na. Tinguli na sa mga estudyante. Samot pagyud ni kakuan kay nag-ulan pagyud. Hinahinay lang sa pag-uli. Quick. Baka naman. Sponsor. What's up everybody? Sa tunga na sila nagparking. Sped. Traffic ide yun. Gasundo na lang. Mga kaibigan, traffics. Buddy!
Mirada, Mia, oy. Mia, oy, sa kuan, gihatag ni Sabs, oh. Gago, bawal daw ng addict sa Ha? ng type at Adik? bawal daw ang